Wala na tay lipod-lipod ato na dayong gipangutana si tatay about sa iyang kinabuhi. Perting luuyan ni tatay kay siya ra usaga puyo og di na pagkakita iyang pikas mata mga kaduhal. Og birthday kuno niya gahapon pero wala gid siya kapanadkot kay bisan para palit og kandila walang wala gid si tatay mga kaduhal. Kani nga tawo mo angay na tong tabangan kay perting kaluuya mga kaduhal. Hello, what's up? This is Berduhal for today's video. Ubani ko ninyo mga kaduhal kay manghatag taog gamay nga grasya mga kaduhal. Mangita taog tao nga deserve tagaan kanang angay tagaan kanang luoy jud kaayo mga kaduhal. Manghatag ta grasya bisag gamay ra ni siya mga kaduhal. Bahala gamay nga grasya mga kaduhal basta tinud-anay og kinising-kasing mga kaduhal. So syempre mahapit sa ta diri sa tindahan ni Rene asintista ang konsehal sa atoang lungsod. Kay mo palit ta og bugas nga 5 kilos nga humay og sardinas og noodles. Gagmay lang sa niya kung tabang ron mga kaduhal katong pilion na to katong luoy gyud kaayo nga tawo nga atong wala gi mahimo og atong tagaan og gamay nga grasya kay naabot ay gihatag nga grasya nga gamay sa Ginoo kay og tagaan tag daghang grasya mga kaduhal daghan man sa tagihatag so kay gamay pa man atong grasya nga nadawat so gamay lang sa atong ipanghatag sa tinuod lang dugay ni gyud ko nakahuna-huna ani nga content sa pagsugod pa lang nako og vlog nga mao na ning akong pangandoy nga unta matabangan ko og makatabang pod ko sa mga pobres kanang luoy gyud kaayo mga tawo mao naning kamot ko sa pag-vlog mga kaduhal. Yung saon pod lagi pobre man pod mi mga kaduhal so mao to nga wala pa gid ko ka content og mga ingani niya karon kay naamad tay gamay grasya nga gihatag sa Ginoo. Mong gamay ra gid kay ni siya mga kaduhal 5 ka kilo nga bugas humay og 2 ka sardinas og 2 ka noodles. Mao ray makaya pod sa akong budget mga kaduhal. Mao nay giingon mga kaduhal bahala ginagmay basta importante nga kinasing-kasing gid mo paghatag sa imong isig ka tawo. Ano Perexon? So let's go na ba mga kaduhal na dari atong muna itong ipang kuhan mga kaduhal itong ihatag sa katawar sa atong pangitaon mga kaduhal angay kita tagaan eh kilos ng bugas ng kaduhal natay pamberes sa dinas sa nudo let's go kita mo subay mo dito mga kaduhal. Nga video mga kaduhal dili ni sa ingon nga for the content for the views rin nako. Ako ning gibuhat para makatabang ko sa mga pobre kayo nga tao labi na sa atong mga kabatan-unan nga naapot sila makatunan. Lang gipangayo ninyo mga kaduhal padayon lang mo sa pagsuporta nako. So gikan sa dumanhog mga kaduhal padung diri sa ronda pag-abot na mo sa Alcantara mga kaduhal didto nako nakakita ni tatay nga galingkod sa Daplin. Dulon si tatay kaya tong pangutan-on nga nung galingkod-lingkod ra siya diya sa Daplin. Sure ko nga mao na ni atong matagad sa atong grasya nga gamay. Ha? Dili ko pa kapre. Ko gamay putana tay. Hindi na niya Junior bilang lima kita asal kita tay. Bukan ka diri tay. Kampel saya dia. Ada itu. Anong salam mo kanang tay kanang motor sa mga anak. Ako mata di kita. Ini na kita ni. Wala na tay lipod-lipod ato na dayong gipangutana si tatay about sa iyang kinabuhi. Perting luuyan ni tatay kay siya ra usaga puyo og di na pagkakita iyang pikas mata mga kaduhal. Og birthday kuno niya gahapon pero wala gid siya kapanadkot kay bisan para palit og kandila walang wala gid si tatay mga kaduhal. Kani nga tawo mo angay na tong tabangan kay perting kaluuya mga kaduhal. Ini pa rin gigit-gigit. Wala kay Dito. Dapat dito. watong tatay kaya tali tatay.
Bayar kayo. Bayar kayo. Salamat. May gamay nga grasya. Salamat kayo. Sabay-sabay sa kay. Sa gusto mo tabang ni tatay, pwede rata mo kuyugan na tuon na to sa ilang balay. Kaya siya ragapuyo usa sa iyang balay pating luya, 72 anyos, 9 taon. Diri manggod sa ato, daggan pagid kayo mga tao nga tabangunon nin taon kaayo. Halag gagmay ra nga grasya atong mahatag mga kaduhal. Importante gikan sa atong kasing-kasing og tinud-anay nga paghatag. Boy duhal. Ang kod agla ra man boy duhal. Si WhatsApp mga kaduhal, nalatay na kita diri nga si tatay nga angay nga tong tagaan og gamay grasya mga kaduhal kay. Ikaw kay nagsilatay kay. Ano ka mo sabay diri? Salamat kayo. Hindi man ta. Dali, magkakita ko kayo. Tayo mag-ulit. Kilo sa tatay may lang para sa inyo. Nakakaba kay mga ba? Ano ba kay kuyo? Ba, salamat. Awing. Ikaw raw sa? May pabot eh. Gapo, agan mo yan. Tiga sa inyo. Kami tiga sa inyo. Balikot tiga. Pasal ba ko sa balay ni yung pansuan ni Buaya. Tawe ganay. Dili, kitang pagpipili sa Romano. Dali pa ka mapagpipili. Dali, Salamat kay Ring Bugat. So nakita nato mga kaduhal nga katawa may si tatay tungod sa kalipay nga wa siya magtuo nga maagian siya ni Boy Duhal nga siya di tagaan sa tong gamay nga grasya. So manginaot ko mga kaduhal nga tagaan pata og grasya sa Ginoo para daghan patag matabangan nga sama ni tatay nga luoy in taon kay og kahimpang. Og dire na lang takutob og palihog na lang kog palo sa akong page Boy Duhal Official. Thank you.